Alors mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler la lettre X. La lettre X, comment ça se prononce? Généralement, on a 7 cas. عندنا تقريبا 6 ولا 7 ديال الحالات. نحاولوا نشوفوا كل حالة على حدة. Alors le premier son, c'est KS. KS. فيه 3 cas. Au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. في البداية, في الوسط, وفي النهاية الكلمة. Alors au début du mot, plus une consonne. Maintenant, les consonnes هما B, D, C, F, G, K, L, M, N, etc. Alors, exemple, expédier, expédier, excellent. Alors là, on a P et là, on a C. Extra, extra, regardez, EX plus T. Externe, externe, on a EX plus T. Etc. Alors, dima fache ce qu'on EX plus une consonne, ça se prononce XE. Alors, au milieu, on passe d'abord au milieu. Au milieu, il se prononce XE. Par exemple, taxi, il est au milieu du mot. Il faut ça le kalima. Texte, au milieu du mot. Boxeur, au milieu du mot. Auxiliaire, au milieu du mot. Oxygène au milieu du mot. Alors, هذه كتبان لي سهله ما فيهاش. بالنسبه le troisième cas à la fin du mot, يعني في نهايه الكلمه, mais il doit être précédé de quelques groupes de lettres. كتكون مسبوقه ببعض الحروف. مثلا anx, مثلا lynx, anx, sphinx, axe, fax, ex, silex, X, phénix, ox, box, X, bombix. C'est clair? Alors faites attention, à la fin du mot, ça se prononce. لأن كاين في بعض الحالات X ça ne se prononce pas. ولكن فاش تكون بوحدها. Mais là راه قبل منها كاينين واحد الحروف معينة خصك ترد بالك منه. بالنسبة للدوزيام سون، الصوت الثاني كيتنطق لنا كزو. كزو. عندنا مثال au début du mot. عندنا في جوج ديال الحالات يا اما EX plus voyelle ou EX plus un H muet. ناخذ EX plus voyelle. Exact, exercice, exemple, exiger, exister, exubérant, exubérant. Alors faites attention. نرجعوا لواحد المثال كنا قلناه في الاول. قلنا EX plus une consonne ça se prononce XE. Mais EX plus une voyelle ça se prononce XE. Alors رد بالك مزيان في هذه الحالة. Le deuxième cas في XE عندنا EX plus un H muet. Par exemple exhorter, exhiber, etc. وكخلاصه لهاد الجوج ديال الحالات عندنا بعض الكلمات اللي مرات كيتنطقوا كزو ومرات كيتنطقوا كسو. كل مجتمع لغوي كيفاش كينطقهم. مثلا هنايا عندنا كسو وكزو. عندنا اكزامبل كزيريس او بيان كسيريس. كزيريس او بيان كسيريس. كزيروس كسيروس ou xénophile, xénophile. Alors, à les trois premiers cas. Désolé les autres cas maintenant. Alors, le quatrième cas, on a X, ça se prononce S. S dans le cas des chiffres. Par exemple, 6, 10, 17, 60, 70. هذه كتبان لي واضحة ما فيهاش مشكل. Alors, on a le son X, ça se prononce Z, qui est Z. هذا في الحالة ديال les adjectifs numéro ordinaux في واحد الصفات ديال الترتيب. Par exemple, deuxième, sixième, dixième. يعني فاش تكون عندنا هذا الإكس في إطار الترتيب ça se prononce Z. وعندنا في الحالة ديال لا ليزون. يعني فاش كنربطوا ما بين كلمه وكلمه العلامه النهائيه ديال واحد الكلمه مع العلامه البدئيه ديال الكلمه الاخرى. عندي هنايا مثلا 10 اذا نطقتها بوحدها ça se prononce 10 ولكن là on a une voyelle. Alors là ça se prononce 10 enfants. 10 enfants.
Là aussi, on a une voyelle après. La liaison, ça se prononce 6 élèves. 6 élèves. Et là, on a aussi une voyelle. Alors, ça se prononce 6 ans. 6 ans. Est-ce que c'est clair? La liaison avec un H muet. Alors, dis-moi, le H muet, il est suivi d'une voyelle. Alors, c'est le même cas. C'est le même cas. Par exemple, là, je dis 18. 18. Alors, H muet, يعني واحد الأش ما كتنطقش. دي زيبو. دي زيبو. Est-ce que c'est clair? دير باللي مسألة واضحة ديال ليزون هادو ساهلين. بنادم يرد بالو فاش يكون كيدير لا برونونسياسيون ولا فاش كيكون كيدير لا ليكتور. والحالة السادسة والأخيرة لو إكس نون برونونسي يعني غير منطوقة ما كتنطقش. هنا عندنا دي زيكزامبل. الوغ فاش تكون بوحدها على فان. À la fin, ça ne se prononce pas. Par exemple, creux, amoureux, mieux, hibou, flux, fou, prix, paix. Je répète, creux, amoureux, mieux, hibou, flux, fou, prix et paix. Alors, merci pour votre attention. C'est ce que nous avons aujourd'hui et à tout à l'heure.